സ്ഥലത്തിന്റെയും ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് സർക്കാർ We'll start the puja now. We request everyone to be in mute. Jatin, you can unmute. Achyutaya namaha. Shuklam Varadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye. Om Bhuh Om 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 Mamopata Samasta Duritakshayadvara Shri Parameshwara Prityartham Karishyamaanasya Karmanaha Nirvignena Parisamaptyartham Adau Vigneshwara Mahaganapati Pujam Karishyamaanasya Karmanaha Nirvignena Parisamaptyartham Adau Vigneshwara Mahaganapati Pujam Apa Upasprishya. Om Ganana Antva, take some flowers. Om Ganana Antva Ganapatigam Avamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashranvannotipissita Sadanam. Om Bhurvosvarom Asmin Bimbe Ballabamba Sameta Shri Mahaganapatin Dhyayami Avahayami Mahaganapataye Namaha. नवरत्न सिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि मधुपर्कस्नानं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञोपवीत उत्तरीयावरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम भालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम वरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः ओम महागणपतये नमः नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपार्थं दीपार्थं अक्षतान् समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः प्राणाय स्वाहा महागणपतये नमः अमृत महानैवेद्यं निवेदयामि अमृताभिधानमसि आचमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्सुवः कर्पूरताम्बूलार्थं तुलसीदलं महानैवेद्यं निवेदयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि ओम नमो नमो गणेशाय नमस्ते शिवसूनवे निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वर महाभाग सर्वकोटि नमस्कृत मयारब्धमिदं कर्म निर्विघ्नं कुरु सर्वदा कर्पूरमेति क्यों ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपतये नमः
सन्मङ्गलप्राप्त्यर्थं कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि ॐ हर ॐ हर ॐ हर यः शिवः नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलः तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलं कल्याणाद्भुतगात्राय काञ्चितार्थप्रदायिने श्रीमते वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् महागणपतये नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॐ भूः ॐ ॐ ॐ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव श्रीलक्ष्मीपतेः अंघ्रियुगं स्मरामि अपवित्रपवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरशुचिः मानसं वाचिकं पापं कर्मणा समुपार्जितं श्रीरामस्मरणेनैव व्यपोहति न संशयः श्रीराम राम राम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगते श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द आद्य श्रीभगवतः महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्धे श्वेतवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये सार्वरिनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ कर्कटकमासे कृष्णपक्षेद्य षष्ट्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु षष्ट्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु स्थिरवासरयुक्तायाम् उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायामस्यां वर्तमानायां षष्ट्यां शुभतिथौ ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् अस्माकं सर्वेषां सह कुटुम्बानां क्षेमाभिवृद्ध्यर्थम् अरोगदृढगात्रता सिद्ध्यर्थं विशेषतः विश्वशान्त्यर्थं सकलमानवानां निरुपद्रव निरोग निर्भय सिद्ध्यर्थम अरोग दृढ़गात्रता सिद्ध्यर्थम बल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामी प्रसाद सिद्ध्यर्थम सकल चिंतित मनोरथावाप्त्यर्थम अरोग दृढ़गात्रता सिद्ध्यर्थम वयम अन्योन्य साहाय्येन यावच्छक्ति वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिनं ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां करिष्ये ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजां करिष्ये आदौ कलशादि पूजां च करिष्ये उपस्पृश्य कलशाय नमः दिव्यगन्धां धारयामि गंगायै नमो यमुनायै नमो गोदावर्यै नमो नर्मदे नमो सिन्धवे नमो कावेर्ये नमो सप्तकोटिमहातीर्थान्यावाहयामि कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रस्तोमगं सचता परुष्णिया असिग्नियामरुद्दुते वितस्तयार्जीकीये सुनुह्या सुषोमया
गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सकल कलशादि सर्वजलेन सर्वोपकरणानि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य शंखं प्रक्षाल्य गायत्र्या शंखं प्रपूर्य शंखमूले ब्रह्मणे नमः शंखमध्ये सरस्वत्यै नमः शंखाग्रे सर्वतीर्थेभ्यो नमः शंखं चंद्रार्कदैवत्यं कुक्षो वरुणदैवतं पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठति विप्रेन्द्रस्तस्मात् शंखं प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतकरे पूजितः सर्वदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तुते अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसोऽयं पाञ्चजन्यं बहवः समिन्धते विश्वस्यां विशिप्रविशिवागुं समीमहे सनो मुञ्जत्वगुं शङ्खजलेन सर्वोपकरणानि प्रोक्ष्य आत्मानं च प्रोक्ष्य कलशं शङ्खजलं प्रपूर्य pour the शङ्खजलं back पुनः शङ्खं गायत्र्या प्रपूर्य आत्मने नमः दिव्यगन्धान् धारयामि put some chandanam kungumam everyone no one should be doing a puja without anything on the forehead there has to be bhasma chandana or kunkuma something should be there don't have an empty forehead ladies should tie the hair आत्मने नमः अंतरात्मने नमः जीवात्मने नमः परमात्मने नमः ज्ञानात्मने नमः देहो जीवालय प्रोक्तो जीवो देवः सनातनः त्यजेदज्ञान निर्माल्यं सोहं भावेन पूजयेत् गुंगुरुभ्यो नमः गंगणपतये नमः आधारशक्तये नमः मूलप्रकृत्ये नमः आदिकूर्माय नमः आदिवराहाय नमः पृथिव्यै नमः रत्नमण्डपाय नमः रत्नवेदिकाय नमः श्वेतच्छत्राय नमः कल्पकवृक्षाय नमः सीतचामराभ्यां नमः अनंताय सकलशक्तियुक्तयोगपीठासनाय नमः ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् Om. Take some flowers. निघृष्वैरसमायुतैः कालेर्हरित्वमापन्नैः इन्द्राया हि सहस्रयुग अग्निर्बिभ्राष्टिवसनः वायुश्वेतसिकद्रुकः संवत्सरो विषुवर्णैः नित्यास्तेऽनुचरास्तव सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्यो तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवस्वरोम अस्मिन् बिम्बे अस्मिन् चित्रपटे अस्मिन् दीपे वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिनं कार्तिकेयं ध्यायामि आवाहयामि मयूरासनं ध्यायामि आवाहयामि ओम श्री षण्मुखाय नमः नवरत्न सिंहासनं समर्पयामि ओम श्री षण्मुखाय नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि ओम श्री षण्मुखाय नमः हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि ओम श्री षण्मुखाय नमः मुखे राचमनीयं समर्पयामि ओम षण्मुखाय नमः मधुपर्कं समर्पयामि
ॐ भूर्भुवः स्वः आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयता जनः ॐ षण्मुखाय नमः स्नपयामि स्नानानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ॐ षण्मुखाय नमः वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ॐ षण्मुखाय नमः यज्ञोपवीत उत्तरीयावरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ॐ षण्मुखाय नमः दिव्यपरिमलगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि ॐ श्री षण्मुखाय नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि. We will chant now Ashtottara Shatanamavali. Whatever available flowers you can just put. First is Dhyana Shlokam. सिन्धूरारुणकान्तिमिन्दुवदनं केयूरहारादभिः दिव्यैराभरणैर्विभूषिततनुं स्वर्गस्य सौख्यं प्रदम् अम्बोजाभयशक्तिकुक्कुटधरं रत्नाङ्गरागं शुकं सुब्रह्मण्यमुपास्महे प्रणमतां भीतिप्रणाशोद्यतम्. ओम वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः. ओम ब्रह्मवादिने नमः. ओम ब्रह्मणे नमः. ओम ब्रह्म ब्राह्मणवत्सलाय नमः. ओम ब्रह्मदेवाय नमः. ओम ब्रह्मदाय नमः. ओम ब्रह्मसंग्रहाय नमः. ओम पराय नमः. ओम परमाय नमः. ओम तेजसे नमः. ओम मंगलाय नमः. ओम अप्रमेय गुणाय नमः. ओम मंत्रणां मंत्रगाय नमः. ओम सावित्रीमयाय देवाय नमः. ओम सर्वत्रैव अपराजिताय नमः. ओम मंत्राय नमः. ओम सर्वात्मकाय नमः. ओम देवाय नमः. ओम षडक्षरवतां वराय नमः. ओम गवां पुत्राय नमः. ओम सुरारिघ्नाय नमः. ओम संभवाय नमः. ओम भवभावनाय नमः. ओम पिनाकिने नमः. ओम शत्रुघ्ने नमः. ओम कूटाय नमः. ओम स्कंदाय नमः. ओम सुरगण्ये नमः. ओम द्वादशाय नमः. ओम भुवे नमः. ओम भुवाय नमः. ओम भाविने नमः. ओम भवपुत्राय नमः. ओम नमस्कृताय नमः. ओम नागराजाय नमः. ओम सुधर्मात्मने नमः. ओम नाकपृष्ठाय नमः. ओम सनातनाय नमः. ओम हेमगर्भाय नमः. ओम महागर्भाय नमः. ओम जयाय नमः. ओम विजयेश्वराय नमः. ओम कर्त्रे नमः. ओम विधात्रे नमः. ओम नित्याय नमः. ओम अनित्याय नमः. ओम अरिमर्दनाय नमः. ओम महासेनाय नमः. ओम महातेजसे नमः. ओम वीरसेनाय नमः. ओम चमूपतये नमः. ओम सुरसेनाय नमः. ओम सुराध्यक्षाय नमः. ओम भीमसेनाय नमः. ओम निरामयाय नमः. ओम शौरये नमः. ओम यदवे नमः. ओम महातेजसे नमः. ओम वीर्यवते नमः. ओम सत्यविक्रमाय नमः. ओम तेजोगर्भाय नमः. ओम असुररिपवे नमः. ओम सुरमूर्तये नमः. ओम सुरोर्जिताय नमः. ओम कृतज्ञाय नमः. ओम वरदाय नमः. ओम सत्याय नमः. ओम शरण्याय नमः. ओम साधुवत्सलाय नमः. ओम सुवृताय नमः. ओम सूर्यसंकाशाय नमः. ओम वह्निगर्भाय नमः. ओम रणोत्सुकाय नमः.
ॐ पिप्पलिने नमः ॐ शीघ्रगाय नमः ॐ रौद्रये नमः ॐ गाङ्गेयाय नमः ॐ रिपुदारणाय नमः ॐ कार्तिकेयाय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ क्षान्ताय नमः ॐ नीलदंष्ट्राय नमः ॐ महामनसे नमः ॐ निग्रहाय नमः ॐ निग्रहाणान्नेत्रे नमः ॐ दैत्यसूदनाय नमः ॐ प्रग्रहाय नमः ॐ परमानन्दाय नमः ॐ क्रोधघ्नाय नमः ॐ तारकोच्छिदाय नमः ॐ कुक्कुटिने नमः ॐ बहुलाय नमः ॐ वादिने नमः ॐ कामदाय नमः ॐ भूरिवर्धनाय नमः ॐ भूरिवर्धनाय नमः ॐ अमोघाय नमः ॐ अमृतदाय नमः ॐ अग्नये नमः ॐ शत्रुघ्नाय नमः ॐ सर्वबोधनाय नमः ॐ अनघाय नमः ॐ अमराय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ उन्नताय नमः ॐ अग्निसंभवाय नमः ॐ पिशाचरजाय नमः ॐ पिशाचरजाय नमः ॐ सूर्यभाय नमः ॐ शिवात्मने नमः ॐ सनातनाय नमः ॐ श्री कार्तिकेय अष्टोत्तरशतनामावली संपूर्ण। धूपं दीपं नैवेद्यं light the deepam also. ॐ विज्यन्धनुक्कपर्दिनो विशल्यो बाणवागं मुता अनेशन्नस्येष व आपुरस्य निषङ्गतिः। ॐ ह्रीं नमः शिवाय बलाय नमः धूपमाघ्रापयामि। ॐ याते हेतिर्मे दुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। ॐ ह्रीं नमः शिवाय बलप्रमथनाय नमः दीपं दर्शयामि। धूपदीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवः सुवः। नैवेद्यं whatever you have नैवेद्यं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। नमस्ते अस्वायुधाय नातताय धृष्णवे उपाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यान्तवदन्वने। ॐ ह्रीं नमः शिवाय सर्वभूततमदाय नमः पानकं महानैवेद्यं निवेदयामि। अमृताभिधानमसि निवेदयामि अमृताभिधानमसि आचमनीयं समर्पयामि। भूर्भुवः सुवः परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। ॐ ह्रीं नमः शिवाय मनोन्मनाय नमः कर्पूरताम्बूलार्तं तुलसीदलं महानैवेद्यं निवेदयामि। समस्तोपचारान् समर्पयामि। दीपाराधना।
दीपराजाय नमः गन्धपुष्पधूपदीपैः सकलाराधने स्वर्चितम् ॐ पञ्चहूतो हवैनामैषः तं वा एतं पञ्चहूतगं सन्तं पञ्चहोतेत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवाः अवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः अलंकार पंचमुखदीपं संदर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि keep that panchamuka deepam down yeah keep it down otherwise it is too bright yeah Om samet manma vivadih मये स्वाहा राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभासि सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति आवाहिताभ्यः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः सर्व अपराध क्षमापणार्थं सन्मंगल प्राप्त्यर्थं कर्पूर नीराजनं संदर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि ओम हरा ओम हरा வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹர ஹரோ ஹரா ஞான தண்டாயுதபாணிக்கு ஹர ஹரோ ஹரா योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति wash your hand चंद्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वेदोक्तमन्त्रपुष्पं समर्पयामि सुवर्णपुष्पं समर्पयामि छत्रचामरादि समस्त राजोपचारान् वेदोपचारान् समर्पयामि या प्रदक्षिण नमस्कार यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे प्रकृष्टपापनाशाय अभीष्टफलसिद्धये प्रदक्षिणं करोमि त्वा प्रसीद परमेश्वर षडाननं कुङ्कुमरक्तवर्णं महामतिं दिव्यमयूरवाहनं रुद्रस्य सूनं सुरसैन्यनाथं गुहं सदा शरणमहं प्रपद्ये वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः अनंतकोटि प्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् ॐ निघृष्वैरसमायुतैः कालेर्हरित्वमापन्नैः इन्द्रायाहि सहस्रयुग अग्निर्विभ्राष्टिवसनः वायुश्वेतसिकदृगः संवत्सरो विषोवर्णैः नित्यास्तेनुजरास्तव सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्योगं सुब्रह्मण्यो तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुख प्रचोदयात् वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि अनेन पूजा विधानेन भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीत सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा अस्माकं सर्वेषां सह कुटुम्बानां विश्वमानवानां क्षेमाभिवृद्धिश्च भूयात् इति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु तथास्तु समस्त सन्मंगलानि भवन्तु तथास्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु. Jatin, you can do कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि. ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु. Okay, thank you. So this was Jatin who did the puja. Very nicely he has done the puja. Going ahead, we will have now our Ramaswamy Mama's mother, Raji Mami. She is a proficient teacher of very well known teacher of Narayaniyam. She has taught so many people, and we are all blessed to hear Mami chanting today. It is indeed a blessing. So I will request Mami to chant from 21 to 25. Correct? Is it correct? 21 to 25 thane inniki? Ha. So 21 to 25. And the 25th one, Dashakam, is a little longer one. So it may take a little more time. But Mami will complete 5 Dashakams and then only we will go ahead. So you can all, along with Mami, with her blessings, you can chant Narayaniyam. Over to Mami. Namaskaram Mami. Engalkellam Ashirvadam Pannungo. Ashirvadam Pannu. Thodangalam. Okay. सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे. श्रीमहागणपतये नमः. गुरवे सर्वलोकानां विचक्षे भवरोगिणाम् निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः. अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा. श्रीमहासरस्वत्यै नमः. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे. श्रीनाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे. श्रीनाथ नारायण वासुदेव. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे. श्रीनाथ नारायण वासुदेव. सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंद गोविंद. सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावदिव्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमचतसहस्रेण निर्भास्यमानम्. अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावल्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे अन्धभाग्यं जनानाम्. दशकं 21 वर्षद्वीप विवरणम्. मध्योद्भवे भुवैलावृतनां निवर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी. सर्वेण मन्त्रनुदितमुपास्यमानम् सङ्कर्षणात्मकमधीश्वरतं त्रये त्वाम्. भद्राश्वनामकैलावृतपूर्ववर्षे
भद्रश्रवो विकृषिभिः परिणूयमानम् कल्पान्तगूढनिगमोधरणप्रवीणम् ध्यायामि देवकयतीर्थतनुम् भवन्तम् ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिचर्यमाणम् उत्तुङ्गचान्दकमलाकृतिमेकजुद्धज्ञानप्रदम् नरहरिम् भगवन् भवन्तम् वर्षे प्रदेशे ललिलात्मनिके रुमाले लीलाविशेषललितस्मितशोभनाङ्गम् लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैः च निषेव्यमाणम् तस्या प्रियाय धृतकामतनुम् भजे त्वाम् रम्यव्यकेचि खलु रम्यग्रनाम्नि वर्षे त्वद्वर्षनागमनुपर्यतपर्यमाणम् भक्त्यैकबलितलममल्तरकृस्तुभान्दम् मत्स्याकृतिम् भुवननाद भजे भवन्तम् वर्षम् हिरण्मयतमाभुजमौतरागम् आसीनमत्रिदृढिकर्मणकामडाङ्गम् तं देवदेवि त्रिगणप्रभरोर्यमायम् तं त्वाम् भजामि भगवन् परचिन्मयात्मन् किञ्जोत्तरेषु पुरुषु विजयाधरण्या तं देविदो महितमन्त्रनुदिप्रभेदैः तन्त्राग्रकृष्टगणपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुदयज्ञवरागमूर्ते यां यां दिगम्बरति किं पुरुषाख्यवर्षे तं देविदो हनुमदा दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मक परिरतन् परिपाहि विष्णो श्रीनारदेन सह भारतकण्ठमुख्यैः त्वं सान्त्यलोकनुदिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिगतादु जनाभिरक्षे नारायणो नरतः परिपाहि भूमन् प्राच्यर्थरूपमयि चाल्मलयेन्दुरूपम् दीपे भवन्ति कुचनामणिभग्निरूपम् क्रौञ्जेम्बुरूपमदवायुमयम् च जागे त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाम्नि लोकाः सर्वैर्ध्रुवादिभिरुग्रहैश्च उच्चादिकेष्वभवयेष्वविकल्प्यमानैः त्वं चिन्तुमारवपुषा महतामुपास्यः सन्ध्यातुरुन्दिनरकम् मम सिन्धुजायन् पातालमूलभुवि शेषतनुम् भवन्तम् लोलैककुण्डलविराजितधत्रशीर्षम् नीलाम्बरम् धृतकलम् भुजगाङ्गनाभिः दुष्टम् भजे हरगतान् पुरुगेकनादा सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द दशकम् 22 अजामिलोपाख्यानम् अजामिलो नाम महीकुरः पुरा तरन् विभो धर्मपदान् धृताश्रमे गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलाम् कुलडामदाकुलाम् ततः प्रशान्तोऽपि दत्ता कृताशयः स्वधर्ममुल्सृज्य तया समारभन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः ददौ भवन्नामयुधे सुधीरतिम् समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां श्रीण विलक्षयन् प्रिया पुरामनात्मस्मृतिपातना बलात् जुहावनारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तदात्मनिर्गतत्वबीज नामाक्षरमात्रवेल्पवात्
पुरोभिते दुर्भवती च पार्षदाः चतुर्भुजा पीठवडा मनोरमाः अमुञ्चतं वाच्य विदर्शतो पडाने विमुञ्चते त्यारुरुर्फलादमी विवारिता तेज भवच्चनैतदा तदीय पापं निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृत्ते विबोधण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिह्यं निदिता भवादृशा इति प्रपोतल्पुरुषा भवाशिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता वृदातयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्दसेवादुनिकृन्तति त्वये इति प्रबोधल्पुरुषा भवाशिरे अनेन भोजन्नत्र तत्र कोटिभिः कृतेषु पापेषु विनिष्कृतिकृता यदग्रहीनामभयाकुलो हरेः इति प्रबोधल्पुरुषा भवाशिरे प्रणामबुद्ध्याभिमुकुन्दकीर्तनम् दहत्यगौघान्महिमाद्यतादृशः यदाग्निरेतां यदौषधं ददाने इति प्रबोधल्पुरुषा भवाशिरे इति धैर्याम्यपडैरपाश्रिते भवत्पडानाञ्जगणे तिरोहिते अवस्मृतिं कञ्चनकालमाचरन् भवल्पदं प्राविभवत्पडैरतो सत्यं करावेतन सञ्जितोऽयमः तदं त्रिभक्तेषु न संयतामिति स्वकीयवृत्त्यानतिचिच्छदुच्चकैः तदेव वादालयनादपाहि माम् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द दक्षचरितവും ചിത്രകേതുപാഖ്യാനവും ദശകം 23 പ്രാചേതത്വഭഗവന്നവരോഹിതക്ഷകാः त्वत्सेवनं व्यतिततर्कविवृत्तिकामकाम् आविर्बभूविततदालसदष्टभागुः तस्मै वरं ददितदां जगदोमचिह्नीम् तस्यात्मजातुलुतमीक पुनस्तवत्रम् श्रीनारदस्य वचता तव मार्गमापुः नैगत्र वाचमृषयेतमुमोच चापम् भक्तोत्तमत्रिशिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दृढिदृभिस्सृजतः पुलौकान् दौहित्रतूनुरजतस्य विश्वरूपः तोल्टोत्रवर्णितमजापयदिन्द्रमात्रौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राचूरतेन विजये किल चित्रकेतुः पुत्रात्रिहेन्द्रपतिरङ्गिरसप्रभावाद् नद्वैरपुत्रमदतत्र गते सपत्नी तं धैर्यमुद्यतव शस्तव मायया तव तं नारदस्तु मतममञ्जित्रतादयालुः तं प्राप्य तावदुपदर्श्यतु तस्य जीवम् तस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिराविमोहं त्यक्त्वा स्वदर्शनविदौ नृपतिं न्ययुङ्क्ता स्तोत्रं च मन्त्रमपि तारततोतलब्ध्वा तोषाय चेशवपुषो ननुदे तपस्यन् विद्याधराधिपतिभ्यां दहितप्तरात्रेः लब्ध्वाप्यकुण्डमदिरन्वभजत्ववन्दम् तस्मै मृणालधवट्रेण सहस्रतीक्ष्णा रूपेण भक्तनुदितिकरणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतोऽनुदिभिः प्रसन्नः तत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोददातः उद्भक्तमौलिर्यदसोऽपितलक्षलक्षं वर्षाणि अर्जुलमनाभुवनेषु कामम् संगापयन् गुणगणं तव सुन्दरेभिः
सङ्गातिरेकरचितो ललितं चचारा अत्यन्तदण्डविलयाय पवल्प्रणुन्यः नूनं स्वरूप्य गिरिमाप्यमगत्तमादे नित्यङ्गमङ्गकृतवल्लभमं ददातिम् तं शङ्करं परिहसन्नु मया विदेवे नित्यं भ्रमस्वयमयाचितशापमोक्षः भ्रत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोगी भक्त्यात्मतत्त्वकथनैतमरे विचित्रम् तत्रोरविक्रममपाद्य तदपदं ते त्वत्तेवनेन तितिरेन्द्रवदोद्यगाभिः तान् प्रत्युरेन्द्र सुकृतो मरुतो दिलेवे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निदेवाः तत्तादृशत्वमवमां तत्त्वनालयेत सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकं 24 प्रह्लादचरितम् हिरण्याक्षे पुत्रि प्रवरप्रभुषा देव भवदा अधेशोकक्रोधक्लब्धितधृतिरेतत्यतगजः हिरण्यप्रारम्भः कचिपुरमराराधितदति प्रतिज्ञामादेने तव किल पदार्थं मधुरिभो विदाधारं घोरं सकलु तपसित्वा न चिरतः पुरः कुर्वन्ने पुरनरमृगाद्यैरनितनं परं लब्ध्वा दृप्तो जगदिगभवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादे अहरतदिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य दरिभोः बहिर्दृष्टेरन्तर्तदितहृदये सूक्ष्मवपुषाः तदन्नुच्चैतत्राप्तकिलभुवनान्देदमृगयन् वियायादं मत्वा सकलुचितकाशीनिवकृते तदोच्य प्रह्लादः सम्मजनितुतो गर्भवततो मुनेर्वीणापाणेः अधिगत भवद्भक्तिमहिमा तवै जात्या दैत्यः शिशुरभिधमेत्यत्वयि रतिं गतस्त्वल्भक्तानां भरतपरमोदाहरणदाः सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निरसुते तदृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुविरचिचिक्षच्चिरममुं गुरुप्रोक्तं चासौ इदमिदमभद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृते अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टे तदनये भवद्भक्तिं वर्याः अभिगतति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरत्येत्यभिविदन् वदोपायानस्मिन् व्यदनुत भगवत्पादचरणे सचूलैरावित्तः सुबहुमतिदोदिग्गजगणैः महासर्पैदष्टोऽप्यनशनकराकारवितुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यकः परमात्मन्नै विभो त्वयिन्यस्तात्मत्वाद् किमपि न निपेडामभजतः ततः शङ्काविष्टः स पुनरति दुष्टोऽत्यजनको गुरोक्त्या तद्ये किल वरुणपाशैस्तमरुणदे गुरोश्च सान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवल्भक्ते तत्त्वं परममपि विज्ञानमचिषद् पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं तुस्तुतिपरं वृषान्तप्राहैनं कुलकथकथस्ते फलमिति बलं मे वैकुण्ठः तव जगदां चापितबलं
स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगतिः हरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रविन्दे स्मस्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मितगता कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडयमाम् दशकम् 25 नरसिंहावतारम् सम्भे खट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आगुर्नज्जगदण्डकुण्डकुकरो घोरस्तवभूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजकृतये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्बः सम्भवार्थ चलितोऽप्यं दोषपुर्विष्टराद् दैत्ये दिक्षुविसृष्टचक्षुषिमगाधं ब्रह्मिनिस्तम्भदः सम्बोधं न मृगात्मकं न मनुषाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिदे विभ्रान्तचित्ते दुरे विस्वर्गद्धवलोग्ररोमविगततृष्णा समाजृम्भदाः सप्तस्वर्णसवर्णपूर्णसतिरोक्षाक्षं तडाकेतरप्रोक्तं प्रणिकुन्दिताम्बरमको लीयातवेदं बभुः व्याप्तमकादरीधकमुखं गड्गोग्रवल्यन्महाजिह्वान्यर्थमदृश्यमानतुमका दंष्ट्रायुगोढामरम् पुल्सर्वद्वलिबन्धवेषणहनम् हरत्वत्तवीयस्तरग्रीवम् श्रीवरदोषगोत्तगनकक्रूरां सुदूरोत्पणम् व्योमोलं क्षे गणागणोपमगण प्रद्वान निर्धारित स्पर्धालुप्रकरं नमामि भवदः तं नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयं निहन्यमुनिदे राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं तमुपद्रवन्तमकृताः दुर्भ्यां पितृभ्याममुं वीरो निर्गलितो दखड्गबलगे गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपाद भुवन त्रास्तोद्यतं त्वामगो भ्राम्यन्दं विदितादमं पुनरपि प्रोल्गृह्य दोर्भ्यां जवादे द्वारे दोर्युगे निपात्य नगरान् गुल्काय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नदिगर्भनिर्भरगलत्रक्ताम्बुभक्तोर्धवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारसिंहारवान् त्यक्त्वादं कथमासुरक्तलहरी चित्तोर्णमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपडलीं चागाद्यमाने त्वयि ब्राह्म्यत् भूमिविकम्बितामुदिकुलम् व्यालोलचैलोत्करम् प्रोत्सत्पत्खचरं जराचरमको दुष्टामवत्तां ददौ तावन्मां तव पाकरालवभुजम् घोरान्द्रमालाधरम् त्वामध्ये तवमिद्धरोषमुचितं दुर्वारवम् अभ्येदं ननचाकको विभुवने दूरे स्थिता वीरवः सर्वे चर्वरिञ्जवासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषधः भूयोऽप्यक्षतरोषधां निभवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यभवये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं गरमत्यमूर्ध्नि समर्थाः सोऽस्त्रैरदोक्तायकः तस्या कामधियोभिते निकवरं लोकाय चानुग्रहम् एवं नाडितरौद्रचेष्टितविभो सीतापनीयाभिदश्रुत्यन्तस्फुटगीतसर्वमहिमन्यत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृन्निखिलोत्तरं पुनरहो
हस्त्वां परोलं जयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपदे सर्वामयाल् पाहि मां प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपदे सर्वामयाल् पाहि मां प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपदे सर्वामयाल् पाहि मां श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीपोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणम् आनन्द चिन्मयने शरणं श्रीचोटानिकर भगवति अम्मये शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते. Mesmerizing. Mesmerizing. There is no other word. What a mesmerizing. Absolutely mesmerizing. There is no other word. Mami, at this age, we do not have 1/10 the energy in which Mami says. Absolutely mesmerizing. So from here, it is already now nearly 7:30. So about 15 to 20 minutes, we will continue with the Vedic heritage and then we will stop it. Yeah. So I will just share the screen. Okay. Just to give you a quick background. Just a minute. Yeah. Just to give you a quick background, we saw what was Shruti, the Vedas. We also saw what is Smriti. Especially whatever comes in the Vedas are called mantras because they have got intonations in them, they have got certain swaras. Whatever is written by people are called Smritis and hence they are called shlokas. Like Narayaniyam, what Mami chanted or what is being chanted is a Smriti. It is a shloka written by someone and it can be chanted in any tune you want. Appropriate tune can be used based on the length of each line and then you can chant it. So all the Smriti shlokas, you can make your own tune and chant it. But the Shruti, they are called mantras and this cannot be chanted as per what you want. It has got certain intonations. Then we understood that what is Purushartha. One minute. Oh, sorry. Yeah. We also saw what were Purusharthas. Why was a Veda needed? Because Veda had to give something for a worldly order in this creation. What is a guideline? How do you actually live in this universe? What should be your main goal? What are you supposed to focus on in this life? And hence, 4 desires of every human being who have got an intellect. We saw last time Artha, Kama, Dharma and Moksha, the 4 Purusharthas. And all what was there in this is now completely mentioned in the Vedas. So what if you want certain human desires, if you want certain security, if you want to be in a proper righteous way, or if you want freedom, whatever you want, you have to just go to that shop and do the shopping and you will get it, for which you will have to pay by your efforts by going to a proper teacher and learning. Right. Now from here, we said that we will go from Vedas to what is called the Vedanga. So the Vedas we know was compiled by
Sri Veda Vyasa or Krishna Dvaipayana into four, which is Rig Veda, the Yajur Veda, the Sama Veda and the Atharva Veda. Rig Veda was mainly to propitiate the gods. Yajur Veda focused on the application of it, how to do various yajnas and other things. The Sama Veda was looking at the philosophy and the sum and substance of all these Vedas, and whatever was a little which could not be compiled into these three were considered to be as Atharva Veda by two rishis, Atharva and Angirasa. They propagated this Atharva Veda. Lot of Tantra Shastra, Ayurveda, many other things will come into these. Now, if you look at each of these Vedas, each Veda has got four portions. Okay. Now we are going little more into a depth of it. Why we need to go, you will see that in the next slide, it is meaningful to us. It is just not a theory, it is meaningful to us. So, this every Veda has got four portions to it. The first portion or a bhaga is called the mantra bhaga or the samhita. So it has got the basic hymns. It has got mainly the hymns in the praise of the Lord. What is that the Veda wants to particularly tell in sum and substance in a nutshell is there in this portion. Then comes the Brahmana Bhaga. Now, Brahmana is the name given to this portion. It has got nothing to do with Brahmins. Please understand, in many of these texts of ours, Brahmana is a very common name for a particular portion. Even in Upanishads, we get Brahmanas. Even in every Veda, after the Mantra Bhaga, you have got the Brahmana Bhaga. And in Brahmana Bhaga, what is given is the explanation of the mantra and the utility of the mantra, the application. How do you achieve a particular objective? What has to be, it gives you all the protocols. It is like once you know theoretically what to do, then you have to practically do it to achieve a particular goal. So the Brahmana Bhaga gives you completely, it's a lab where you are going to do all your work and get some output out of it. The SOP, the manuals of how to perform is what is given in the Brahmana Bhaga. Then you have the Aranyaka Bhaga or Aranya Bhaga, which is got, now Aranyaka means forest. Why this word forest is used is because there is seclusion there. You are away from all this halla gulla and you have time to understand the logic and the connection to why this mantra and the Brahmana is there. It is more like the philosophy. It is connecting to your overall goal. It is more subtle and it is more of an introspection part. Okay. And the last one is the Upanishad Bhaga or the ultimate knowledge, the complete basic substance, the philosophy connecting to this spirituality, which is the subtlest part. So you go from Mantra Bhaga to Brahmana Bhaga to Aranyaka Bhaga and the Upanishad Bhaga, right? And this goes from a very gross of chanting the mantra to application of the mantra, understanding the logic of the mantra and going to the philosophy behind the mantra and why it is there. So it's a very, very sequential way of learning by which you really understand overall perspective of what that particular Veda wants to tell you, and you then apply it and see how it is connected to your life. Now all this comes, please understand that there is a proper protocol. How do you learn it? In the early period, the student goes to the Gurukula and all the relevance of all this is established. Whatever he learns there, it is getting established only in his day-to-day life, later on in a Grihastha. So as mentioned that laboratory is the human life, the inputs are the human thoughts and actions, and result is quality or achievement of the goal of life. Okay, so it is very much connected to us, and let us see how each of this bhaga is connected to a different perspective of our life. Okay, this
will take you to one important aspect, and this is what we know something about it, but we do not know clearly what is that, and that is called the ashrama. Okay, the next one, what we are going to see is ashrama system. One second. Yeah. What is an ashrama? And the definition of an ashrama is a temporary place that I enter, learn, grow and mature out. Okay, and hence in an ashrama I should have a very focused objective which is SMART. Perfectly the same way as in management we talk that you should have a SMART objectives. Every ashrama has got a very, very specific objective. It is very clear. It has to be specific, measurable objective, achievable, realistic and time bound. Within that time period you have to finish it and you have to move out. You cannot be sitting in the ashrama saying that I like this place so I want to be there. No, that's not acceptable. You need to keep moving ahead. So in this ashrama we have to understand how things work. Now Skanda Purana, see how it is all fitting properly. Skanda Purana, we are referring to Skanda Purana today, volume 18, chapter 239, verse 31 to 34. Janmana jayate shudraha samskarat dvija uchyate veda pathat bhavet vipraha brahma janati brahmanaha. Okay. Janmana jayate shudraha. Every human being who is born as a Shudraha. Shudraha here means one who is completely submitted to his or her natural instincts. So an animal man is called a Shudraha. Okay. Then what happens? There is some purificatory process happening and there is some culturing happening in it. And that is called samskara. So by samskara, that person becomes a dvija. Dvija is a technical term. Dvija means one who has 2 janmas. Dvijanma is called a dvija. Now why 2 janmas? It is very clearly known that when you are born to your biological parents and where you have the first janma. Then for Brahmana, Kshatriyas and Vaishyas, these 3 people have got Upanayana Samskara or जो बोलते हैं जनवी डालते. For all the 3 it is there. Brahmana, Kshatriya, Vaishyas all have got this samskaras, and in that Upanayana Samskara you are born the second time. Why? You have a mother there and you have a father there. The mother is Vedamata and the father is your Guru. So the mother and father brings out a new person out of you, and hence you are called the second born or Dvija. Then you learn and understand what is this Vedaha, where you learn Mantra Bhaga, Brahmana Bhaga, and then you learn Aranyaka and Upanishad. You only learn it, you understand some idea about it, you have a very clear idea of all that. Then you are called a Vipraha, a wise person, an intelligent person, a well-read person. And then very, very few out of that go to the ultimate objective of this life, which is called Mokshaha. And one who understands this Brahma Janati, only that person the Vedas can call them as Brahmana. Okay, please understand, we have a very, very wrong concept of Brahmana. We will be going through this Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, but very clearly Brahma Janati iti Brahmana, one who knows Brahman and one who has absolutely understood that, and that is his only goal in life, that person only is a Brahmana. The rest, everyone starts with a Shudra, and slowly with time, with purificatory and samskaras and with knowledge, we culture ourselves to go ahead. Now to do this, we need to have an ashrama or a temporary place
where we need to have a particular objective, mature out and go ahead. Okay, now let us see how these ashramas are connected to Veda Bhagaha. Brahmacharya ashrama is the first ashrama where it is a studenthood. It basically means studenthood. What is the objective of this ashrama? You have to learn everything, you have to memorize, have a basic idea to connect them, set your library in your memory. So you are now equipped with a toolkit ready for life. It is Shiksha Pradhana time, similar to what our children are learning today. We are just giving them a library, we are giving them the toolkit how to lead life, and then they will utilize them to lead life. We also had one very important aspect in those days which is not valid today, because the student used to go and learn from the teacher. They used to stay with the teacher and learn. So they had to do seva, or they had to do all the other work in that house and learn practically from the teacher day in and day out, 24/7. They keep seeing how the teacher is behaving, how the teacher is attending to things, how the teacher is teaching, whether what he is teaching is he practicing. Everything is available in that life, which is a laboratory. And that's how the student learns, looking at the teacher and learning from the teacher everything, and gets ready with the toolkit. Once he is ready with the toolkit, he has to come out of this ashrama. He has to clearly come out of this ashrama. He cannot be sitting that I like this teacher, I like this school, I want to be here. Not possible. Our Vedas give two different routes after Brahmacharya ashrama. You have an option of going to the next one, which is Grihastha ashrama, or you have directly, if you understand that Grihastha ashrama is not, you are not cut out for it, you want to straight away become a sannyasi and you want to get directly the moksha or the freedom, and you don't want to go through all this, perfectly okay. You can jump. It is called double promotion. From Brahmacharya straight to sannyasa you can go and become a sannyasi. Very much acceptable. You can go ahead. So you have a long route where you will go through Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha and then sannyasa, or Brahmacharya to sannyasa directly. This Brahmacharya to sannyasa is called the Nivritti Marga, and Brahmacharya to Grihastha to Vanaprastha to sannyasa is called Pravritti Marga. Two options are available, and it is a choice of individual student, very clearly knowing what are the pros and cons, decides after this particular, it's like after 12th or after 10th you decide I want to go for science or arts, very clearly knowing what are the pros and cons, what I need to do, how much effort I need to put, do I have that much IQ for it. Very clearly it's a conscious decision which the student takes. Exactly like that, after Brahmacharya ashrama, the student takes a decision to go which route he wants to go. Okay, it is already 7:45. I would not want to take Grihastha ashrama because Grihastha ashrama will go a little more. Brahmacharya was easy and simple, but Grihastha ashrama will be a little more. So I would want to take this only in the next class. We can go understand Grihastha ashrama and Vanaprastha only in the next class, right? So with this, the Vedic heritage, I would stop it here, and the culture. So over to Madhu. Is Madhu available? Yeah. Madhu, over to you. Namaskaram. Swami Sharanayappa. I am sure you will like the that this online class is what we are doing for end of the divine being. What
positive energy and positive skill. To make the and about Narayaniyam chanting, Rajimami, I don't know. I am too little to make any comment about your chanting. You know, such a knowledgeable, such a high scholar, Acharya. You know, we all are blessed to have you here, and we all could chant along with you. That itself is a great blessing to all of us. And what I do is, right now, I'm just touching your feet and doing the Sashtang Namaskaram. Kindly bless all of us. So we again, and also I thank Sri Ramaswamy for giving us such a wonderful opportunity. Yeah. So thank you, Sri Ramaswamy. So please bring her again. You know, should be here only. And every Saturday we need her blessings. Yeah. Thank you, Mami. And Rajesh, as usual, you know, you are taking us, you're teaching us each and every aspects of our culture and our Veda. And thank you, all of you, every week, as I said, almost around 50 families or more than 50 families coming to and this is the 13th week, and coming weeks also we need participation of all of you. Yeah. So, thank you so much. Yeah. Thank you, Madhu. I think Mother wants to say something. Rajesh, to Mama. ராஜேஷ் மாமா எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு. மதுக்கம் பகவானோட அனுகிரகத்தினால எனக்கு அது சொல்றது கிடைச்சது உங்களோட இதுல. 79. She is now 79 running. Thanks to Rajesh and Madhu for giving her this golden opportunity. അടുത്ത അയ്യപ്പ പൂജയ്ക്ക് വരണം. Definitely. Definitely. Yeah. Thank you. Thank you, Mami. Thank you, Mami. Okay. Thank you. Madhu, I think whatever you mentioned was not very clear. It was disconnecting in between. So maybe I would request you that if you can just record it and put it in heap, then the others can. And today also there was the network. There is an issue. Yeah. Lot of the areas it was actually. I mean, I couldn't hear it. Oh, it was getting cut. In fact, I changed my net the connectivity also. Then I got to another new connection. No, I don't know. Maybe already. Doesn't matter. Let us see. No problem. So, anyways, I think wonderful evening as mentioned, and all of us we look forward to this Saturday evening, and just want to mention one more thing from my end is a fantastic initiative taken by Madhu in terms of teaching these children Bhagavad Gita. We have got nearly 50 children regularly coming every week. They are very well disciplined. They are so nice, asking
basic questions, learning from it, and so cordially going. We are so motivated about it that we are now going to break this 50 children into 2 groups. So tomorrow we are going to tell them that up to 5th standard or 6th standard, whatever one particular will be a particular group, which is called Kanishta group. And then above 5th or 6th is the Jeshta group, the senior students. So then accordingly we can teach them, because when you put everyone together, the elderly children get it very fast, but the youngsters are not able to cope up. So we'll have to have little different style. So we are going to now take, instead of 1 class, we will take 2 classes for each of them. And I'm so happy that so many children are ready to learn, and they are so disciplined. They are all so tech savvy that everyone are muted and very, very, very nice. I would actually request, if you all want to come and see that and get inspired, you all are all welcome, but please be muted and enjoy the show. It is very nice to see these children, how nicely they are learning and how nicely they ask questions and they get clarity and then they move ahead. So very basic questions they are ready to ask. It is very nice to, and very, we have a And they started recording their children. Correct. So we give them the recording. Hopefully, over a period of time, we'll have many more. Already we have Nivedya with us, who is who has been taught by her grandmother, and she is a real strong pillar. So, and she is a big motivator for all the other children also to learn very fast. Yeah. So with this, I think we will end today's session. We will again connect back on next Saturday. Thank you very much. Be safe. Take care. And may God bless everyone. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayah. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om tat sat brahmarpanamastu. I am ending the session here for the Zoom as well as for the YouTube. Yeah, thank you very much.